يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد خطيب على المنبر أنشدوا أزابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على مؤامة الدين، واختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Disebutkan di dalam kitab Taisirul Khalaq Intisalu Awamirillah wa ijtinabu nawahiya sirran wa alaniyah zahiran wa batinan. Takwa yang sebenar-benarnya adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah, baik ketika kita sendiri maupun di saat di depan banyak orang, secara zahir maupun batin. Dengan takwa maka kita jangan khawatir ketika kita ditimpa kesulitan. Allah akan memberi jalan keluar dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga, sebagaimana Allah berjanji di dalam surat Talaq: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Umat Islam ada dua sikap ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, mereka bersedih, mereka menyesal, dan mereka menginginkan dengan sangat untuk dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Kenapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, badatis samawati wal ardu wal malaikah musibatun li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qila ayyu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhahabu Ramadan li'anna ad-da'watu fihi mustajabatun was-shadaqatu maqbulatun. Ketika akhir malam di bulan Ramadan, bagatis samawati wal ardi malaikah menangis. Siapa yang menangis? Bumi, langit, dan para malaikat. Kenapa? Musibah bagi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Rasulullah bertanya, apa yang dimaksud dengan musibah ya Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, perginya bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-shadaqatu maqbulatun, dan sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan di dalam kitab Tubahul Hadis, naumus shaim ibadatun wa suntuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, dan semua amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya, begitu mulianya bulan suci Ramadan yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, umat muslim sikapnya yang kedua yaitu ketika ditinggal Ramadan, ketika menemui Idul Fitri, mereka berbahagia, mereka bersuka cita. Apakah mereka salah? Tidak. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengganti dua hari dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Begitu juga maka ketika kita menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa hari raya Idul Fitri, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad, ketika ada karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka berbahagialah, karena itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri merupakan sarana Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat muslim, menyatukan keluarga yang telah pergi lama tidak bertemu. Di saat Idul Fitri mereka saling bertemu. Ada suatu kisah di dalam kitab An-Nawadir karya Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi, disebutkan kisah bahwasanya iblis laknatullahi alaih, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala,
pernah bertamu, pernah menemui Fir'aun laknatullahi alaih. Iblis bertanya kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, apa engkau mengenalku?" Fir'aun pun menjawab, "Ya, aku mengenalmu." "Wahai Fir'aun, aku ingin memberitahukan kepadamu satu hal." "Apa itu?" "Engkau telah mengalahkan aku dalam satu hal." "Wahai Fir'aun, aku lebih kuat daripada kamu, aku lebih tua umurnya daripada kamu, dan aku lebih berilmu daripada kamu, tapi aku tidak pernah sama sekali mengaku menjadi Tuhan." Maka Fir'aun saat itu pun berkata kepada iblis, "Ya memang, tapi aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika iblis mengetahui Fir'aun akan bertobat kepada Allah, maka iblis pun tidak rela. Dia pun mengatakan, "Tenang, jangan terburu-buru. Wahai Fir'aun, ketahuilah, ada orang yang lebih jelek daripada kita, lebih buruk daripada kita." Siapa itu? Yaitu orang ketika dia dimintai maaf, dia tidak memberi maaf. Dialah orang yang sangat buruk, yang sangat jelek lebih daripada kita berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa. Kalau Allah saja yang menciptakan segala makhluk, Allah yang menciptakan manusia, bisa memaafkan segala dosa-dosa hambanya, kenapa kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dimintai maaf, kita tidak memberikan maaf kepadanya? Untuk itu di hari yang fitri ini adalah merupakan sarana bagi kita untuk bersimpuh kepada orang tua kita yang pertama. Kita gunakan hari raya ini untuk meminta maaf kepada orang tua kita. Orang tua kita yang masih ada adalah ujian bagi kita, dan itu adalah menambah pahala bagi kita dengan merawat orang tua yang telah mendidik kita, membesarkan kita. Maka kita menjadi orang-orang yang berbakti terhadap orang tua kita. Dengan begitu Allah akan ridho kepada kita. Ridallah fi ridhal walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada murkanya orang tua. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi orang tua, maka kita bersimpuh meminta maaf kepada orang tua kita sebelum kita meminta maaf kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman-teman kita, dan lain sebagainya. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi oleh Allah kesehatan walafiat, dipertemukan oleh Allah nanti dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang, dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم الموت. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله